हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। देखो आज आम आमर जेटीएस 10 नवेम्बर सेकेंड शिफ्ट आमर पेडागोजी क्वेश्चन को डिस्कसन करवा। चलते आरंभ करवा। इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन व्हिच प्रिंसिपल एंश्योर ए वेल राउंडेड एक्सपोजर टू वेरियस डिसिप्लिन विदाउट ओवर एम्फासाइज ऑन एनी सिंगल एरिया। माने आमर करिकुलम कंस्ट्रक्शन रे निहित मध्य क्यों प्रिंसिपलटा आमर एंश्योर करता कि गोटे विभिन्न प्रकार आमर जो सब्जेक्ट रही गोटे उपरे गोटे को आमर ओवर एम्फासाइज न करिके गोटे बैलेंस बने रखिया आमर करिकुलम कंस्ट्रक्शन रो क्यों प्रिंसिपलटा एंश्योर करे आमर बैलेंस। ऑप्शन नंबर 2 हिजबार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पारंपरिक परीक्षण ठारू एक पोर्टफोलियो मूल्यांकन किपरि भिन्न। पारंपरिक परीक्षण ठारू आमर पोर्टफोलियो मूल्यांकन ऑप्शन 4 हिजबार करेक्ट आंसर। यह छात्र छात्री एकाडेमिक जीवन विभिन्न उपादान को अंतर्भुक्त कर समय अनुसार विकसित हुए। यह मुख्यतः एकाधिक विकल्प थिबा प्रश्न। यह पोर्टफोलियो केवल प्रश्न नुहे, यह छात्र छात्री प्रदर्शन गोटे स्नैपशॉट कैप्चर करता है। यह स्थायी एवं केवल चूड़ांत परीक्षा प्रश्न पत्र को धारण करे। पोर्टफोलियो माने छात्र छात्री आमर शैक्षिक सहशैक्षिक तार जो एकाडेमिक ईयर कर तार ए टू जेड रेकर्ड आमर पोर्टफोलियो रे रेकर्ड होकी थाए। माने से शैक्षिक क्षेत्र सहशैक्षिक क्षेत्र इत्यादि तार बिहेवियर किपरि अछि सब को रेकर्ड कराई एवं शिक्षार्थी डेवलपमेंट पोर्टफोलियो को व्यवहार कर। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हिच अप्रोच इज द फोकस प्राइमरली ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। क्यों अप्रोच रे आमर साधारणतः फोकस रही था कि ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट और टीचर सेंटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच एज ग्रुप इज प्राइमरली कवर्ड बाय द राइट टू एजुकेशन। हमारे 6 ରୁ 14 वर्षर शिक्षार्थी मान को राइट टू एजुकेशन दि जाए। 2002 मसीहार 86 CAA द्वारा यह लागू करा जाइथिला गोटे फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 5, इन एडोलेसेंस द क्वेस्ट फॉर एस्टाब्लिशिंग आइडेंटिटी बिकम क्रुशियल। दिस नीड फॉर आइडेंटिटी फॉर्मेशन इज ए सेंट्रल थीम इन व्हिच ऑफ एरिक एरिक्सन स्टेज। आमर एडोलेसेंस रे माने हमार 10-12 रु लेकिन 18-19 पर्यंत विद्यार्थी मान गोटे से गोटे निजर आइडेंटिटी पूरा आग्रही था। तो ये जो नीड फॉर आइडेंटिटी फॉर्मेशन गोटे आइडेंटिटी तैयारी करने जो आशा आमर एरिक एरिक्सन क्यों स्टेज रे आसे बोली कही। देखो स्टेज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ऑप्शन नंबर 2 रे 2 हिजबार करेक्ट आंसर। एरिक एरिक्सन जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। तो से प्रथम आमर स्टेज हो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट 0 ରୁ 1.5 ईयर। सेकेंड हो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। थर्ड हो आमर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड आमर यहाँ 1.5 ରୁ 3 ईयर। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड 3 ରୁ 5 ईयर। एवं तब आसी इंडस्ट्री वर्सेस इनफीरियरिटी 5 ରୁ 12 ईयर। एवं तापर 5 नंबर स्टेज आसीबो आइडेंटिटी रोल कन्फ्यूजन 12 to 18 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, विभिन्न श्रेणीगृह पर एक शिक्षण कार्यकलाप बाछिया बोली एक प्राथमिक मानदंड कौन। मल्टी आमर क्लासरूम जो कराए से शिक्षण कार्य बाछिया प्राथमिक मानदंड पाठ्यक्रम उद्देश्य सहित
ଏହାର ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧତା। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ? କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କେଉଁ କାରଣଟିରେ ଶିଶୁର ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଗୃହ ପରିବେଶ ଏବଂ ଲାଳନ ପାଳନ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରିତ ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶ। ଶିଶୁ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଇଛି ଶିଶୁ ବେଶୀ ସମୟ ଆମର ଗୃହରେ ରହେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସେତେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭାବ, ବେଶୀ କରି ଗୃହ ପରିବେଶ ଦେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ କେଉଁ ରଣନୀତି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ? ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଷାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ 2 ହେଇଯିବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, କେବଳ ସରକାରୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। Which teaching strategy is effective for CWSN with attention deficit disorder? CWSN ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? Frequent break and interactive session. Large class size without individual attention. ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଟେନସନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କଲେ ସେମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୋଲ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ଅନ୍ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, କେବଳ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କଲେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରିଟେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଲଙ୍ଗ୍ ଅନଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ୍ ଲେକ୍ଚର୍ ସିଜନ୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। Question number 11 which of the following strategy can be effective in aiding a child with developmental delay? ଆମର ନିୟମିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟି ଆମର ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ, ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡର ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଡିଲେ ବା ବିକାଶର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଡିଲେ ରହିଛି ସେ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ? ଏମ୍ପ୍ଲୟିଂ ଟେଲର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଣ୍ଡ ଥେରାପି। Option first is your correct answer. Isolating them from their peer to avoid comparison. ମାନେ ଏହା କରିବା ନାହିଁ। Discouraging them from trying test they struggle with. Focusing solely on academic excellence. Why might an educator use observation as an assessment technique? ଆମର ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟରଟି କାହିଁକି ଆମର ଅବଜରଭେସନକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ହିସାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି? ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଯିବା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ବିହେଭିୟର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ ବାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତାର ବିହେଭିୟର ପ୍ୟାଟର୍ନ କିପରି ଭାବରେ ତାର ବିହେଭ୍ କରୁଛି ତାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମେମୋରି ରିକଲ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମେମୋରି ପାଇଁ ଅବଜରଭେସନ୍ ଉଚିତ ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଟୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବିଲିଟି ଟୁ ରାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଏସେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 କେଉଁ ନୀତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ସମାଜର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାଧାନ କରେ? ଆମର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବା ରିଲିଭାନ୍ସ। Question number 14 how does a stimulating environment during early childhood primarily influence development? ଆମର କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟଟା ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ମାନେ 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପିଲାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? It enhance synaptic connection in the brain. Option 4 ହେଇଯିବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। Question number 15 a teacher remove a task deemed as unpleasant for a student once they completed their assignment. This is an example of ଗୋଟେ ଟିଚର ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କକୁ ଡିମ୍ ମାନେ ଧରି ନେଇ ଗୋଟେ ଟାସ୍କକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଧରି ନେଇକି ଟାସ୍କଟି ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ହେବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଥରେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା କାହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ।
negative reinforcement. So thank you.